इश्क में तेरे सदक़े की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे वो सलार जो नूर से नफ़रत करता था और नूर से जान छुड़वाना चाह रहा था, अब वो दोबारा से नूर को हासिल करना चाह रहा है और हासिल किस वजह से करना चाह रहा है? सिर्फ़ इसलिए कि उसने उस लड़की के साथ गलत नहीं किया, उसके साथ वो गलत नहीं कर पाया क्योंकि इसका तो काम यही है कि लड़कियों को फँसाना, उसके साथ गलत करना, फिर उनको छोड़ देना या उनको जान से मार देना। लेकिन यहाँ पे नूर के साथ इसने निकाह भी कर लिया था, फिर भी उसके बावजूद जो है नूर ने खुद को इसके हवाले नहीं किया क्योंकि वो जान गई थी कि जो सलार है वो अच्छा लड़का नहीं है और ना ही वो उसके साथ रहना चाहता है। तो उसने अपने आप को इससे बचा लिया था और सलार जो है इस पछतावे में जल रहा है कि आखिर मैंने नूर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। अब वो दोबारा से नूर को हासिल करना चाह रहा है और बार-बार नूर को कॉल्स करता है और अब नूर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है इसकी वजह से। लेकिन सलार अब एक नई चाल चलेगा, एक नए अंदाज़ से उसको फँसाने की कोशिश करेगा और ज़ुल्फ़कार शाह के दिल में नूर के लिए नफ़रत पैदा करेगा कि एक तरफ तो भी नूर जो है एक मसले से बाहर निकली है, जैसे कि ज़ुल्फ़कार शाह के वालिद ने गलत इल्ज़ाम लगा दिया था नूर पे डॉक्टर को कह के कि इसको जो है इसका तो बच्चा जो है वो पैदा होने वाला है या ये बच्चे की माँ बनने वाली है। तो ज़ुल्फ़कार शाह जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और बहुत ज़्यादा नाराज़ था और शायद वो नूर को छोड़ने भी वाला था। लेकिन अब जब सब कुछ क्लियर हो चुका है टेस्ट करवाने के बाद, तो अब जो ज़ुल्फ़कार शाह है वो नूर के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा बर्ताव कर रहा है और आहिस्ता-आहिस्ता उसको जो है मतलब कि अहमियत दे रहा है। जिस तरह से वो पहले उसके पीछे पड़ा था, उसी तरह से अब वो उसको चाहने लगा है। और लेकिन यहाँ पे अब सलार जो है अब वो एक नई चाल चलेगा और दोबारा से ज़ुल्फ़कार शाह के दिल में नूर के लिए नफ़रत पैदा करेगा। तो क्या नूर के लिए जो नफ़रत वो पैदा करने जा रहा है, क्या उसमें वो कामयाब भी हो पाएगा या नहीं? ये तो हमें आने वाली एपिसोड के अंदर पता चलेगा कि क्या करेगा आखिरकार वो। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सलार की जो वाइफ़ है, तो वो जो है वो इतनी शातिर और इतनी चालाक है कि वो सलार को थप्पड़ तक रसीद कर देती है। वैसे देखा जाए तो सलार था भी इसी लायक क्योंकि उसने नूर के साथ इतना बुरा किया, नूर ने इतना ख़्याल किया उसका और नूर शुरू से उसको पसंद भी करती थी। यानी कि जब ये छोटे थे तब से नूर इसको पसंद करती थी, लेकिन नूर को नहीं पता था कि ये लड़का जो है ये तो बड़ा होके कि शैतान से भी बड़ा शैतान बन जाएगा। तो वाक़ई जो सलार है वो तो एक बहुत ही बुरा इंसान बन चुका है और ये बार-बार किसी नई लड़की के साथ अफ़ेयर चलाता है, उसका यूज़ करता है, फिर उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल लेता है, तो ये इसका डेली का मामूल बन चुका है। और अब ये पूरी कोशिश करेगा कि किस तरह से मैं जो हूँ वो नूर को दोबारा से अपने कब्ज़े में ला सकूँ या शिकंजे में ला सकूँ। तो वो हर हरबा आज़माएगा, वो अपने घर में रहते हुए भी नूर का जीना हराम कर देगा और जो अनुष्मा है वो भी इसके साथ ठीक नहीं कर रही होगी। इसको बाद में पता चलेगा कि रुश्मा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी दौलत के पीछे थी और वो इसकी दौलत से ही उसने शादी की थी, ना कि सलार से। और वो सलार की माँ की इज़्ज़त भी नहीं करती और बिना बताए जहाँ दिल करता है चली जाती है। तो एक बार ऐसा ही होगा कि वो कहीं जा रही होगी और सलार की माँ जो है वो उसको रोकेगी, पूछेगी कि कहाँ जा रही हो? वो कहेगी कि मैं जहाँ मर्ज़ी जाऊँ, तुम कौन होती हो पूछने वाली और मुझसे पूछा ना करो कि मैं जहाँ भी जा रही हूँ, जहाँ से भी आ रही हूँ, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं, मुझसे पूछ सकता है तो सलार पूछ सकता है। ये सुनकर सलार की माँ जो है वो खामोश हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कहती उसे। उसके बाद रुश्मा जो है वो सीधा अपनी माँ के घर चली जाती है और उसके बाद जब सलार घर आता है तो सलार आके पूछता है कि रुश्मा कहाँ है? तो उसकी माँ कहती है वो तो अपनी माँ के पास चली गई है। तो यहाँ पे सलार कहता है तुमने क्यों उसे जाने दिया? सलार की माँ कहती है मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी लेकिन उसने तो मुझे इतनी बातें सुना दी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि वो किस तरह की लड़की है। ये तुम्हारी चॉइस है, तुमने नूर को छोड़ दिया इतनी अच्छी लड़की को जो तुम्हारी इज्जत भी करती थी और तुमने उसको जलील किया और उस बेचारी को तुमने घर से निकाल दिया तलाक दे के। लेकिन ये जो रुश्मा है ये ना तो किसी की इज्जत करती है, ना ही कहीं पे आते जाते ये किसी को बताती है कि मैं कहाँ से आ रही हूँ या कहाँ पे जा रही हूँ। तो इस लड़की से तुमने शादी कर ली है। तो यहाँ पे सलार जो है वो खामोश हो जाता है और उसके बाद जब उसकी माँ कहती है ना कि तुम रुश्मा को छोड़कर अगर तुम नूर के साथ ही ठीक रहते तो तुम्हारे लिए अच्छा था।
تو یہاں پہ جو سالار ہے وہ کہتا ہے کہ آپ تو ہر وقت جو ہے نور نور لگا کے رکھتی ہو، کیا ہے نور میں ایسا، اور مجھے نہیں پسند نور، تو میں نے اس کو طلاق دے دی۔ تو یہاں پہ پھپھو جو ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ سالار نے کس طرح سے نور کو اپنی زندگی سے نکالا ہے۔ دوسری طرف سالار جو ہے اب کافی زیادہ شرمندہ ہے، کیونکہ اس نے نور پر الزام لگا دیا تھا اپنے باپ اور اس ڈاکٹر کے کہنے پہ، اور اب وہ بہت زیادہ شرمندہ تھا کہ اس نے اس طرح کا گھٹیا الزام نور پر لگایا، اور اب وہ نور کے ساتھ کافی خوش ہے اور نور کا خیال بھی رکھ رہا ہے، اور جو ذوالفقار شاہ کی والدہ ہے وہ نور کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ تم کیوں میرے بیٹے کو چھوڑ کے نہیں جاتی، تم اس کو چھوڑ دو۔ تو یہاں پہ نور جو ہے اس کو حقیقت بتانے کی کوشش کرتی ہے کہ جس وجہ سے آپ لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو، تو وہ جو ہے وہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرا کوئی بھی مطلب کہ مجھے کوئی بھی بچہ وغیرہ نہیں ہونے والا، اور نہ ہی ایسی کوئی بات ہے۔ لیکن اس کی جو ماں ہے ذوالفقار شاہ کی، اس کو لگتا ہے کہ نور جو ہے وہ جھوٹ بول رہی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم اس گھر میں رہنے کے لیے جھوٹ بول رہی ہو، اور جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہی ہو۔ پہلے تم نے اس بچے کی حقیقت چھپائی تھی، اب تم ایک اور حقیقت چھپا رہی ہو، اور میں کبھی بھی تم جیسی جھوٹی لڑکیوں پر اعتبار نہیں کرتی۔ تو یہاں پہ نور جو ہے کہتی ہے 1 منٹ تم یہاں رکو، میں آتی ہوں۔ تو وہ وہاں رک جاتی ہے، اس کے بعد نور جو ہے وہ اپنے کمرے میں جاتی ہے، اور وہاں سے وہ رپورٹ لے کے آتی ہے، وہ والی رپورٹ جو ذوالفقار شاہ کے ساتھ جا کر اس نے کروائی تھی، اور جس کے اندر یہ لکھا تھا کہ یہ جو لڑکی ہے نور یہ پریگننٹ نہیں ہے۔ تو وہ لا کر رپورٹ جو ہے اپنی ساس کو دکھاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دیکھو میری بے گناہی کا ثبوت، اور تم لوگوں نے مجھ پر ایسے ہی گھٹیا الزام لگا دیا۔ تو وہ رپورٹ پڑھنے کے بعد پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جس سے تمہارا ٹیسٹ کروایا تھا، یا جو ڈاکٹر ہمارے گھر آئی تھی، وہ ہماری فیملی ڈاکٹر ہے اور ہمارے ساتھ کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ تو نور کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا، یہ تو آپ اسی سے پوچھیے گا، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں رپورٹ، اور رپورٹ میں اس لیے کروا کے آئی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یقین آ سکے، باقی مجھے تو پتہ ہی ہے کہ میرا ریلیشن جو تھا وہ سالار کے ساتھ کس طرح کا تھا، میں نے سالار کو اپنے پاس تک نہیں آنے دیا، اور تم لوگوں نے مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگا دیا کہ میں سالار کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ تو اس کے بعد نور جو ہے غصے میں چلی جاتی ہے دوبارہ اپنے کمرے میں، اور یہاں پہ جو ذوالفقار شاہ کی والدہ ہے وہ بھی افسوس زیادہ نظروں سے دیکھ رہی ہوتی ادھر ادھر کہ یہ کیا ہو گیا، میں تو اس پہ الزام ہم نے تو الزام لگا دیا اس پہ، اور یہ تو بے قصور ہے، اور وہ فی الحال کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی کہ اب نور کا کیا کرنا ہے۔ وہ تو ذوالفقار شاہ سے محبت کرتی ہے، تو اس کو لگتا ہے کہ میرے بیٹے کو یہ کہیں برباد نہ کر دے، اس لیے وہ چاہتی ہے کہ نور اس کی زندگی سے نکل جائے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ ذوالفقار شاہ کا جو باپ ہے وہ بے خبر ہے، اس کو نہیں پتہ کہ اس کی حقیقت ساری سامنے آ چکی ہے۔ تو دوستو آنے والی جو ایپیسوڈ ہے بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، تو آنے والی ایپیسوڈ کل آپ کو رات کو 10 بجے دیکھنے کو ملے گی، اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ باقی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔